क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग ज़रा-सी मेहनत में आगे निकल जाते हैं और कुछ लोग पूरी ज़िंदगी मेहनत भी करते रहते हैं, फिर भी वहीं के वहीं रह जाते हैं? अगर आप आम इंसान हैं, तो ये सवाल आपके दिल में ज़रूर आया होगा कि आखिर हमारी ज़िंदगी इतनी मुश्किल क्यों है? ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो रोज़ जीते हैं और हारते हैं और फिर भी हिम्मत नहीं छोड़ते। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, लेकिन सर्दी की वजह से नज़ला ज़ुकाम काफ़ी है और थोड़ी-सी धूप निकली, लेकिन शाम को तो इतनी सर्दी हो जाती है कि कोई हद नहीं। लेकिन मैंने कपड़े भी धोए और उसके बाद मुझे नज़ला ज़ुकाम काफ़ी हो गया सर्दी की वजह से, क्योंकि शाम को बहुत ज़्यादा रात को ना सर्दी होती है और हवाएँ जो है इतनी ठंडी चल रही होती हैं। आज जो मेरी वीडियो है ना, उसकी जो क्लिप है वो मेरे बेटे ने शूट किए थे, तो उसके साथ-साथ रूटीन भी आपके साथ शेयर होती है और साथ-साथ आपके साथ टॉपिक भी शेयर करती हूँ। जो मेरे चैनल पर नए व्यूवर्स आते हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा लिया करें और वीडियो को एंड तक पूरा देखें, इसमें आपके लिए रहनुमाई ज़रूर होती है। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा ख़ास है और आम इंसान की ज़िंदगी के बारे में है। चलिए अब हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आम इंसान की ज़िंदगी दिखावे की नहीं होती। ये ज़िंदगी खामोशी से गुज़रती है। यहाँ ना तालियाँ होती हैं, ना तारीफ़ें होती हैं, बस ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, वो भी एक के बाद एक। आम इंसान सुबह आँख इसलिए नहीं खोलता कि आज बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि वो इसलिए उठता है क्योंकि अगर वो नहीं उठेगा तो घर नहीं चलेगा, चूल्हा नहीं जलेगा और मसले और बढ़ जाएँगे। हम में से ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी अपने लिए नहीं जीते। किसी के बाप होते हैं, किसी के बेटे, किसी के शौहर, किसी के भाई और कुछ मेरी प्यारी बहनें भी जो अपना बोझ खुद उठाती हैं। और उन रिश्तों के जो साथ एक खामोश बोझ जो बंधा होता है जिसे कोई नहीं देखता। आम इंसान का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि उसके पास जो है ना हार मानने का हक नहीं होता। वो टूट भी जाए तो उसे मुस्कुरा कर दोबारा खड़ा होना पड़ता है। हम मेहनत करते हैं, लेकिन हमारी मेहनत कभी काफ़ी नहीं लगती। कभी कम तनख्वाह, कभी महँगाई, कभी किसी की ज़रूरत और कभी किसी की तवक्को। और अजीब बात ये है कि आम इंसान अपनी तकलीफ़ भी आहिस्ता-आहिस्ता जीना सीख लेता है। वो दर्द के साथ समझौता जो है वो कर लेता है। हम दूसरों को आगे बढ़ता देखते ज़रूर हैं। उनकी गाड़ियाँ, उनके घर, आसान ज़िंदगी, सब कुछ देखते हैं, लेकिन हसद नहीं करते। लेकिन दिल के किसी कोने में एक सवाल ज़रूर आता है कि हम पीछे क्यों रह गए? आम इंसान खुद को ही कसूरवार ठहरा लेता है। वो कहता है शायद मैं ही काफ़ी नहीं हूँ, शायद मेरी मेहनत में ही कमी है, शायद मेरी किस्मत में ही कुछ नहीं। हालाँकि सच ये है कि किस्मत से ज़्यादा ज़िंदगी का बोझ आम इंसान के कंधों पर रखा जाता है। हम वो लोग हैं जो अपनी खुशी बाद में रखते हैं, पहले बच्चों का सोचते हैं, पहले घरवालों का, पहले हालात का। फिर हम कुछ यानी कि सोचते हैं। पहले सबसे हमारे इम्पोर्टेंस जो हम देते हैं, अपने आप को नहीं देते। अपने हालात को, घरवालों को, बच्चों को, फैमिली को देते हैं। इंसान की ज़िंदगी में सुकून एक ख्वाब की तरह होता है, जो नज़र तो आता है मगर हाथ नहीं आता। सुकून उसकी ज़िंदगी से गायब ही हो जाता है जब उसके कंधों पर बोझ पड़ जाता है, उसके हालात का, उसकी फैमिली का या फाइनेंशियली या कारोबारी किसी किस्म की भी परेशानी का भी इंसान के ऊपर बोझ से वो दब जाता है। और सबसे तकलीफ़दा बात ये है कि आम इंसान की कुर्बानी अक्सर आदत जो है ना वो समझ ली जाती है। लोग इससे उम्मीद तो रखते हैं मगर उसका हाल नहीं पूछते। हम खामोश रहते हैं क्योंकि बचपन से सिखाया गया होता है कि मज़बूत बनो, रो मत, शिकायत मत करो। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि मज़बूत बनने की भी एक हद होती है। अगर आज आप थके हुए हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी जो है सिर्फ़ ज़िम्मेदारियों में गुम हो गई है और ये बात याद रखें कि ये कमज़ोरी नहीं,
یہ بہت زیادہ بہادری ہے، ہمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہوئی ہے کہ آپ ذمہ داریوں کو اٹھاتے ہیں، ان کو پورا کرتے ہیں اور کسی قسم کی شکایت کا موقع نہیں دیتے۔ اور یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ بہت کچھ سنبھال چکے ہوتے ہیں۔ عام انسان وہ ہوتا ہے جو اندھیرے میں بھی راستہ جو ہے نا وہ ڈھونڈ لیتا ہے۔ وہ کبھی نا امید نہیں ہوتا، وہ نہ کبھی حوصلہ چھوڑتا ہے، ہمت ہارتا ہے۔ وہ اندھیرے میں بھی، پریشانی میں بھی، تکلیفوں میں بھی وہ راستہ جو ہے نا وہ ڈھونڈ لیتا ہے۔ وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ جاتا، ہمت کرتا ہے، حوصلہ کرتا ہے اور دوبارہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ جو گر کر بھی اپنے بچوں کے لیے دوبارہ کھڑا ہوتا رہتا ہے۔ وہ اپنے خواب جو ہے نا آہستہ آہستہ چھوٹے کر لیتا ہے۔ ہر انسان کے اندر جو ہے نا ایک امید ہوتی ہے، ایک خواب ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ سوچا ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے خواب جو ہے نا ان کو اتنا چھوٹا کر لیتا ہے صرف اور صرف اپنے گھر والوں کے لیے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ اپنے خواب وہ چھوڑ دیتا ہے، وہ اپنے گھر والوں کے جو خواب ہوتے ہیں انہوں نے دیکھے ہوتے ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اور پھر بھی وہ شکوہ کم اور اللہ تعالیٰ کا شکر جو ہے وہ زیادہ کرتا ہے۔ زندگی عام انسان کو توڑنے کی کوشش ضرور کرتی ہے، مگر ہر بار وہ کچھ سکھا کر چھوڑتی ہے۔ آج کل کے دور میں جو انسان اپنی ذمہ داریوں کو پورا نبھا پاتا ہے نا، اس کو داد ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو بڑی ایمانداری سے اور جد و جہد کے ساتھ، پوری محنت اور لگن کے ساتھ اور خلوص نیت کے ساتھ اپنے گھر والوں کے لیے اس کو نبھاتا ہے۔ تو یہ بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اور زیادہ ہمت دے اور ان کو کامیاب کرے زندگی میں۔ زندگی تو چلنی ہے، ہر حال میں چلنی ہے جتنی زندگی ہے، لیکن اس زندگی کو سمجھنے کے لیے اپنے حالات کو، اپنی گھر والوں کی فیملی کا کیئر کرنے کے لیے انسان جب اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طریقے سے نبھاتا ہے تو اس کو کریڈٹ پورا جاتا ہے۔ اگر آج آپ محنت بھی کر رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، اگر آپ آج کامیاب نہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ناکام ہیں۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ کا سفر جو ہے مشکل ہے مگر بے مقصد نہیں۔ یاد رکھیں جو لوگ خاموشی سے لڑتے ہیں وہ اصل میں سب سے مضبوط ہوتے ہیں۔ ایک دن آئے گا جب یہی جو صبر ہے، یہی محنت، یہی خاموش جد و جہد جو ہے آپ کو وہ مقام دے گی جس کے آپ حقدار ہیں۔ اور اگر کوئی دن ایسا آئے جب آپ خود کو اکیلا محسوس کریں کہ آپ کو لگے کہ آپ کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا، آپ اکیلے فیل کر رہے ہیں، تو بس اتنا یاد رکھیں، اللہ عام انسان کی محنت کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہی انسان کو صبر دیتا ہے، ہمت دیتا ہے، محنت کرنے کی توفیق دیتا ہے، ہدایت دیتا ہے، خلوص نیت دیتا ہے۔ جب انسان کی نیت اچھی اور صاف ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور کرتا ہے اور اس کے لیے راستے آسان سے آسان کرتا جاتا ہے۔ مشکل ضرور ہوتے ہیں لیکن آسانی جو ہے نا وہ ہر مشکل کے بعد ضرور آتی ہے۔ یہاں پہ ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں اور ہمیشہ پازیٹیو رہیں۔ لاسٹ میں کہوں گی اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف، اپنے رب کی طرف ہمیشہ سے رجوع رکھیں اور درود شریف کو پڑھتے رہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔